TPF TIPRA AINPT aboni phasingo bobo hai TIPRA mothani Maharaja Produtni Thansa ni Khorang yang babai TRIPURALAND ni Khorang Dopha yoksna bagai bola mati himnai nini wan sumung bahai Hambai operation bagai actually tabuk India kaisa great democracy country on bagai joto kishu administrative infrastructure body setup mani abo bibagno by democracy system means by election tabuk ADC ni hanggang angkai council এবং council ni member bo public representative ngi ma phayo that means election participant khlai election jiti bo ma phayo tabuk romsidi Vidhan Sabha legislative aro bahina abah ke khai okay actually abo Indian system abo to angin tongnai বা অন্য থাংনাই যে পর্যন্ত ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন তংসাক তা ইন্ডিয়ানি তামনা ইন্ডিয়া হা তংসাক ফিয়াবা চিনি থানিবং হাঙ্কাই আবো কোনো সামঙ্গ সুকিয়া সামঙ্গ সুকিয়া বাবা হাইকে চিনি কন্টেস্ট নো আলাদা Baba hai hanggang angke jong tiniwo salsa habu bagra tongmani salsa srai shan tongmani rajtantro rajani projangai ebong India bemar jarangmani yagulobo salsa sang majority tongmani a majority nei jata historical proof gang chang jokon India be mar jarango afro ni sime je electoral rule lo je list tongo ba list tongo election commissioner ro abuno evidence number 1 tai number 2 gang kai IGO bishes khai Tripura ni chief minister Nipen Chakraborty aboni pore Manik Sarkar o Khorang ni chief minister ni bisingtui khlaioi jana sabha ba public ni bwskango kubai kok samani ang niji ব্যক্তিগত khonaka ek somoye Tripurar জনজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ঐতিহাসিক কারণে এখন সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেছে কক সাউনি কক ex chief minister Nipen Chakraborty ni কক কক সাউনি কক tabuk kathang tongnai CPM ni IG ni chief minister ex chief minister Manik Sarkar ni কক obono evidence ngatangi khabo gang kai जों जे राजनैतिक खालायो आ राजनैतिक नि बिसिंतै खालायै चिनि दावफाना मा थांनानै आ मेन्टेलिटी आ माइन्ड आ आइडियोलॉजी इलेक्शन नङै MDC MLA खांगांगै बेबां पगै थाङो आउन बागैनो तावसु जरा कोनो चेन्ज फाया इशू तो बो sentimental কিন্তু a sentimental issue gang kai kaisa sakijing sak thokirinani sakijing sak bandinani issue songsi aun bagai nangje taw saka IPFT dalsa BJP by alliance tai tamnai rajani jata Thansa ni bodol bobo bahai ke
bo hamkok no abo hainang busiyo nang sangmani je aboni bagai o jagao ani mane en charka ono जों ताबुसु जराव इलेक्शनाव बाजाय फैके एमडीसी एमएलए खा चिनि सामं बिबां नुकजाखा बहु वैसाना नांलिया जे बसाङा एमडीसी ngै थानाय रक बसाङा जे एमएलए ngै थांनाय रक एमएलए ngै तंनाय रक बरं सामं दं खाबले नुक खाबले बसु जरतै सेक्रिफाइस बरं एक्टिविटीज तामो हा tabang sai mi ase rajan dol ngang kai bo chakung na yabu le saya tam khemen ngang kai boro kaham janagon bud dui rohoroi jeno boni bakhawo boni wansuk mawo hanos namnani Dophani namnani nijini culture no romona ragnani abohai ideology abohai wansuk mong abohai tongmong abohai bakhawa sob somoy tongna nangnai boni 5 বছর এবং abohaike tongkhangkhangka 5 বছর অনেক কিছু সং পরিবর্তন নুকনাই जों माननाय आंहा বিশ্বাস खालाय আছে এবং অবনংনা নাंनाय এবং অবহাইননো जों नासिकना नांनाय हाइके जों तामनाय जे गोजाम आगिनि जे नगुइ फाइमारक आबोथ' चिनि एक्सपीरियेंस संखा तो बिसिनि काइसा अबास सामिया दं जों काइसा खायगांगाव बायस जोंनि थाङो आ बायस चिन्ताया निजस्व चिन्ता भाबना खालायै तामनाय जों माने तामनाय बरकनो अकाबा खाया नांनाय हेजे बुद्धना नांनाय एवं तामनाय जों आबनो आबहाइके जों बसकांग रहरना नांनाय आबहाइ बरक गाहामसाय बा आबहाइ वानसुकनाय साय एवं आबहाइ वानसुकनाय नांनाय आबहाइके खाय कारण तामनि हिमाले नों ताबु जे एमडीसी नानि एमडीसी ने बाता माना बागैया नों ताबु जे एमएलए माने आ एमएलए ने बाता मानान बागैया नों आबहाइके नेतां माने पब्लिक नि माने तामनाय पैसा जावै नों पैसा गनांनानै आबहाइ मेन्टेलिटी हिंगेंला सामं ताङै मा जानाय पब्लिक नि पैसा न पब्लिक थानि सारवैनो पब्लिक नि डेभलपमेन्ट मा खालायनाय आबो हाइकेनो हातो फानि बागै बा नों एडिशनल नाइथोक सनामरै tlangना नांनाय आबो हाइके एडिशननि बा चिनि एडिसी एरियानि परिवर्तन फायनाय नोंगा हाय आं हागे ताबुनि जे सिस्टेम दं हागै ताबु सुजारावो तो जों जतन सांनोक जाबुले ताबुरन जे आईपीएफ तिरंनि बसं नु खाबले ताबु तो 2.5 বছর एमएलए प्रशासन दं तबे आं आईपीएफ तिना हामिया हामिया बं जे त्रिपुरालेनि दाबि अब आं 100% सापोर्ट खालायो एवं अब काहामसिन त्रिपुरासिन बागै किन्तु त्रिपुरालेनो तो मुभमेन्ट बा त्रिपुरालेनो तो एक्टिविटीज बं आइडियोलॉजी बाय ताबुनि प्रेक्टिकल किसे फेरजाबा सकसे फेबा त्रिपुरा माने ताहना आईपीएफ तिरक बीजेपी बे एलायंस संका आ जागा नेगेटिव नहुया बीजेपी बे एलायंस जों यांगांगांगाय जरि जे सीपीएम दं हांगा चिन लाब दं फि गांबा काइसा कोक जसबो नंथां आबुला आं हामबाय मारनै नरना हामियापन हन्दि आसो बसर फाइका त्रिपुरानि कोनो चीफ मिनिस्टार अफिशियली हयतो तामनाय विजय सम्मेलन पण हन्तम राजानो ताइ चिनि हदा कराबा बाहायके चिनि समाजनि जे हेड तंनाय रंनो रिङै माहायके माइदा जारका ककरा साकाबा हांगा नों जेसकमा नंथां आ रेसपेक्ट तो मन खाबले आ रेसपेक्ट रनानि बागै बावो नों खाबले हांगा गा अमाहाय बरक बन्द तो तामनाय नों जेसकमा न हामिया हनै हन्दि आबनो नों माने तामनाय आबनो नों माने तामनाय दिनै खलायमिया हेजे तबे आव अनेक कमप्लेन दिसे हायसे बताओ सीपीएम रो माने तामनाय ओ 2.5 বছর पद्रपट हामिया पब्लिक हामिया अरे नंगरेगानि सामं रोय हा कसग्रि रखां गां गाय बबो काहाम कोबा रेगान सामं रखा थिं दं किन्तु 35 বছর त्रिपुरा हानि त्रिपुरासरनि कन्डिशन बो जागा थांनाय सगैया आबनो सिगार माने नों असिगार दाख्लायमाना
এবং সাইচুং না কক না আনখাই খয় বিরো সিএবি তাবো এগেন্স খাইও 35টা বছর সিএবি বিবাং ফুলফিল খাই থাকলাঙি থাंबाय গ্যাপরে ইন্ডিয়ানি লিডার অফ নরেন্দ্র মোদিনি বখরকো ফায়াকো অমিত শাহনি বখরকো ফায়াকো 35 বছর সিগাङाव অমিত শাহনি বখরকো ফাটা ফাইগেন সিএবি না তুই ত্রিপুরালে 35 বছর সিগাङाव না সিএবি খাবলাসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ানি বড় করো ফাই সিটিজেনশিপ না ফাইকা কুমিল্লানি বড় ফাইও জাগাও সিটিজেনশিপ না ফাইকা আনে কক জামতা হাসে गावनि बागै दाबो ग्रम सिदे कम हांगा महसे गाहामनि कम्पिटिशन से मांगनाय एबं गाहामनि कम्पिटिशन बायसे माने हादा फानो मासनाय वालायमान बिसंति बुलायमान बिसंति जों आईपीएल नि खमाटा फायनाय एबं जोङो सपोर्ट मारनाय जों रेकिं खालाय सेगैनि सोंनाय आबो रें आबोखौ दंसनि लामा साहसे आवनि बागै माने फुल स्वाधीनता गाहामनि बिसंति बुजिमानि बिसंति बान्दिमानि बिसंतिया आबो हायके अ फ्री एंड फेयर एडिसिओ इलेक्शन नङै एवं एडिसिनि जत जे तामनाय भोटार्स दंनाय रक बा चिनि बरफ कुंथाय बारा रकता कनसासलै सोंमारनाय खबरदार कारण आगियो जोंनगो बिसेस इलेक्शन नों हांगांगांगाय सिबिएम रंगता नकल नोट अर्धेक आसल नोट अर्धेक इलेक्शने हर इलेक्शने माने खाना इलेक्शन नाय दिनेও हांगा रां बागो खरजा 2000 3000 करियो सिबिएम र तावरन चिरि 500 টাকা নোট 6টা রিখা আজাগাও हांगांगांगा তিনটা हांगा नकल नोट তাই তিনটা हांगांगांगा আসল নোট 1000 বাই নিন বুট পাইনা খা 5 বছর শেষ नोंथांखौ गणतन्त्र अधिकार मानसि नायबा आबो हाय केबो खलायके जाया हायसे आबाके रां बाय पार्चेस खलायबा आबाके खलायो चिनि बिसिङाव सों आबाके खलायगांगांगा एडिसिओ सोंतिफ्रा सारनो एडमिनिस्ट्रेशन नाङा सों जांनो नाङा जों बायसों आबो ठीक दं हायसे किन्तु हायबोना आबो हायके खायो नकल नोट तीनटा रोय तामनाय आसल नोट दुइटा रोय 1000 गांगायां तीनटा 2500 माने तामनाय 2500 लास्ट पर्यंत हांगा गाबोनो हुइमा खिबिरो बाजाराव थाङै सिनियाबले निनोबो नकल नोट जों गाब्रं हांगा को हुइमारे सिगं बिहि काब्रा गया आबाहायके मकाबो खायतो आ परिवेश आ परिस्थिति ता फायदा गां कोने मुसंग बिशेष खाय जे आईपीएल लिडार ना कारण नरंनि सामं फनकदि एबं सामंनि बिसिं तुइनो पाब्लिक को कतर सावै वाলাই फानबाय आबाहायके खायगांगांगे दफा दंसंनाय हिसे तो राजानि टीम बहायनता आबाके वालायनानै बुलायनानै कोनो प्रश्न फैया माने गाहामनि कम्पिटिशन आं इलेक्शनाव बाजानाय नरानो भोट दे नरं बागै आं गणतन्त्रनि अधिकार नायरेनाय आ कक्सारि आ जरि नर सेटिसफेक्शन नि आं एक बसन बिसिं रेजिगनेशन नाय आबो हाय चैलेंज मा फैनाय नर जरि जानो हामजागि आं गां 5 बছর दं या 2 बছर आं रेजिगनेशन नाय आबो मेन्टालिटी फैना ना एबं आबो हाय गसिमानो नांनाय हिसे आबो हायके पाब्लिक रक नरक बुट दे आबो सां अवेयरनेस तुमनानै मुसंग चिनि बरं बिसिङ 5 বছর या 2 বছরनि পরে नों रेजिगनेशन मारनाय चिनि कखनायाबा नों जरिसि चिनि जेता नों सामानि आ सामंग खायमालि आं गांगाय 1 বছর या 2 বছর नों जे कग्रखा आत ककनो जरिसि नों 2 বছর बिसिङ फुलफिल खायमालि आं गांगाय नों रेजिगनेशन राना द गसि आबो से पाब्लिक रक मा संनाय हैसे एवं इ हनै हनै रंना से गाव खायदि बुट दे गाहाय बुट लायखांखा बापायनि ता हैसे बिबां सेस नेगेटिभ कि चुकरे आईपीएफ ती जे कनसासनेस नङै बा जे आबा हेके खाय रेनेसास तुबुखा बा सरकार परिवर्तन खायखा खूब काहाम खायसे अनेक काहाम का अनेक खायखा अनेक अंखा और नेगेटिव किछु नुगिया हैसा त्रिपुरालैंड न फालका आबो हाय नुगिया हैसे बाक्सा हयतो व्यूज नि आं बाक्सा आबो हायके सालायो त्रिपुरालैंड न फालमानि आं नुगिया विशेष आईपीएफ ति लिडार न ताम गांगांकाय से आइडियोलॉजी तै बरक जे स्पिरिट जे बरकनि आ डिमान्ड तयै सामु खलायना तंमाने आबो बरक खलायजाक लिया आबो से बरकनि गेप गांगांकाय
Tabu hazar borok tu andalon khanya nanglia khoroksa MLA ni khoroksa MLA bo 20-30 vote nai phe tar mane bo 20-30 jonan power to a MLA kok khaja saga mane 20-30 ni kok sao bo সরকারও তো ঠিক ন কিন্তু হইবানা আনি যেটা অ্যাম্বিশন বা আনি যেটা আইডিওলজি বা আনি আবনো তান ওকব খানা নাংলাই বলে সরকার তো সরকার সিস্টেমে সরকার চলি নাই এবং তাও ফাই নেগেটিভ পজিটিভ তো কিছু মিশা তো তংনাই হয়েছে হাই হনে যে আবহাওয়াকে খাইয়ে মানে তাহনাই ফালকা আবো রং হাঙ্গাঙ্কাই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আবো রং হাঙ্গাঙ্কাই তাহনাই আবো কোনো কনস্ট্রাকটিভ ইয়াতা হয়েছে Nijini bisingo taburon sidang neta mali abang sid mali abang abahay roksa. Enggak apa dong kagak positif ya tak apa. ঠিক ya tak aja. Karena ideologi na alada. Abu na alada aja abahay kai. Oke mo hingawan bagai IPF tu dong go kaham no. Kenta hibana borong ni je tabok je system abo ya karai borok bo koi mane to yi cham khanya na mata. Barsa sao edisi election ngaka sang siru phane. Abrok ang sasa ge aja. যে নং ত্রিপুরা সানি বাগে বসো জড়াতেই সামন খাইকা খরবসো বড় মাইচারি মানখা আবসো নিনি গ্যারান্টি নাই নং তাবরম চিদে নিনি যে নং কনস্টিটিউশন বাসাও 20,000 বড়ক নে বেশি মানে 10,000 বড়ক না মাইচানন ব্যবস্থা দেখাইকা হেকে যা 10,000 নিন সিকুর টংলে মাইসে সারি মে ইয়াঙ্কা নং বাগে সিকুর টংনাইবা ওলা পুখরি রোয়ানো ওলা রুন রোয়ানো ওলা মহাই রোয়ানো আবো হাই বান্দি হই তো আবো হাই কেন ইয়ামনে আবো কনফিডেন্স কে বতরা তো Tong kang kau, bonang respect dan ai selo tanai. Apa ke kai? Karena neta sanga bagai nyablo. Public ni bagai sesang neta. Public no macaran bagai, public no tisanan bagai, public no senanan bagai. Means Dophani senanan bagai. Kan bagai hai no kok sakan kang kai ini apa? Oke apa no? Tabuk je rajani dol bo hai no borok kahang no nangai. Ideologi tu yoi. Kubo itu yoi bahasana nangnai angkang-angkang kai porok kahang-kahang ba challenge tu yoi Dophani bagai senamnai ba je wansuknai borok no edisi election no jeng tahnai board doi borok no asuk rana nango ba abo haike no asuro khang-khang kai chini bagai kahamnai abu no ani jata views tan jata ni sangmani edisi election atai